Yo, enuafo mekyia obi biara, obi a mekyia no. Obo ade Nyankopɔn tina nim kyia obi biara. Ina sima sama bi mbe kasafa Ghana youth no ho. So especially mo nkura na ase no. Ekuru bi wo a hospital ni wo, school ni ho. School na so kura so apa, nkura titi bi ase. Eden na youth no betumi aye abo o moman. Eden na mrante ne mabawa no, sa anyemfo no nya. Eden na mrante ne mabawa no so betumi aye. De betumi an say mrante ne mabawa no monka mo humom. Mamu fo mani nkoto bibia aban so ene ahemfo no. Sense ahemfo no de sa no mutwadi. Obutwa na moton mu akonta ma obia. No mudi. De youth no betumi aye niye. Munye afuo na mo fe no youth farm. Youth farm no se broba no modobi. Se kokoa no modobi. Aduaba bi ewo area mo ho a modue be yibia na modue bi. Na se sika ne ba mo de develop mo ansam community. School da na so pa no. Betumi de afi ba akwa da buro. Enye sika akoto nchen se de aboso. Torrent na yini kurom ho no. Betumi de afi ba akwa abobi. Primary school na eni ho no. Betumi de afi ba akwa asibi. Youth no munka mo humom na munya afuo. Enye de bia na modi mane ba totom penifo no so. Ento na mane ba bebre aka kire no. Ento youth no munkanya mo ho na munya afuo. Munkanya mo ho munya afuo. Na sika na ba mo de abobo mo community. Krobi wo mpa clinic ni ho ya sabie ni ho. Oba pemfo aje se yehwe ni gu trogum ana hwe bodum sana ye piano na ko hospital. Be ko amrante ni maba wo krom ho. Empenfo de mfo mo nto nchen kombe ya nkomaye. Youth no munka mo humom se abura mo nobi. Ade biara mu do ba bia mo na sase no munye bi. The scanner bar gotum di bia toka ato na se obi yare a mo de na tuma ko hospital. School dan no bo betumi asibi. Muka mo hoboma. Muka se we mfa sika na obi nya bi. Nemo mo se mo ye fo de obi abetumi na ho de abeboa. Nemo de want me ama na we sika no de ade won so de abesupport so na tie. E do youth no munka mo humom. Na mu develop mo community na mu nya ya ban no nye de bia na ya ban. Simple say clinic butumi si clinic na le du ba bia na mo ton safra ban abebe hu se ba bia modu no. Mobo ho modern na aban be abe support. Enye mre bia na eyese motwen aban. E do youth no momfa mo hyebre ntutu mo nsem. Momfa mo hyebre mo nkotwe mo hyebre mu obi nsem. Nti emre do say youth no eye bibibu o mo ankasa mo ho mukuro. Nti youth no munye bibi ma mo ankasa mukuro. De bia mo se aban nya na de na wo nsoso mo ya ma mo ho. Dia na mo soso mo ya ma mo ho. Mo so ale aban mesi aban nyaade. Dia na mo amoku mo nso no. Mo ye de aboa mo ho. De mo tumi aye bi ni se munye afuo. Abura mo dua bi. Baba wa ne emrante mo de maka mo bo mo dobi. Sika ne ba emamba wa ne mpo mo okrom ho no. O mpesa musunya adwuma no mo pa adwuma no betum bibia kototo adwuma ne mrante boys no na mo de bia kototo adwuma mu na asetena mu no ekoso enye de bia na esa ya abanyo enye de bia na esa ya aban enti youth no munka mo humo special ma mo nkwa na se no munka mo humo munye afuo youth farm na se o manya afuo mo de o man na kwa to so kwa na kwa se o hen ne dia kwa se youth farm mrante afu na se mbawa ne mrante afu na monye sika na ba mo de develop mo community enye de bia na ya ban enti youth no be se monye afu sika na ba emaba wa na mo pesika didwa no mo di bia ma wom enkura na mpesa mo ko school na mo nyimu wa no mo di bi so ade aboa wom enkokura fo ne mrewa fo na mo gugu dem ma omunye sika for hospital no mo de o mai den akọ hospital edu youth no botumi aye bibi pa botumi aye bibi e de aboa mukuro
Mamu mfo mani nkoto aban so de bia. Desa abana meye. De bia se aban yesi na mo so e de na mo so mo ya mamu ho. Adum bre se muso mutumi ye bi mamu ho kuro bia wo so no. Ekuro mo fo mo ankasa mutumi ye bibi mamu ho. Munka muhumom na munye afuo. Especially mo nkwa na se na bo ben nkwa na se no munye afuo. Ze sika na ba mo de abo mo ankasa masetenam. Omanya afuo. Sika na ba mo pese mo didwa no mo kakra de didwa. School da na so pa no ba tonken se de aboso. Enye mo ankasa mo na etitititim. Toilet na yeni wono. Motumi asibi. Ensuo na yeni wono mankasa motu abula. Mo ankasa mo so motumi atubi. Debia mo twese anjin wo na saba metu abula. Mreku amrante mo ba mo kurom ho. Munyi so mo adwen no. Adwene de ewo ho. So nemo no de obedi kan no. So obedi kan a youth no nyina ba support no nemo de obedi kan no. It is awo ho. Na sa onhom no kire so obetumi di kan na ye bibi. Ebo mo community no. Enti sanete nti message we youth no dia youth no munkenya mo ho na munye bibi ema mo ho emo mu kuro mu village mu community sa nyede bia na ye aban enti youth no munkenya mo ho na munye bibi emo mo ankasa mo ho best thing na mbotumi ayen se mo ben mo nku na se no munye afuo mukoje asase munko hye no wana se obi mpo a se ba na mo twebia ma no obi asase no mo twebia ma no mo twebia ma no ne sika na ba mo di abo mo ankasa masetenam ade kodi bia mo ankasa mo pewu kurom ho no mo di aye ade kodi bia mo ankasa mo pewu kurom ho no mo di ade aye enye de bia na ye aban ya sabe ameye ekubo wa school for apata na ya bo bede ana ya bo na motete asem na kwa yufu ogu kurom ho emrante mo ba wa mo ho ye dene egu kurom ho wo hene de mo fa ne sinchen uba ya ngwaye o de sa ahemfo de asase o mu twitwodi eto di na yo mo de nti yufu no mankasa mo nsore mo mfo mo ni koto ahemfo no so mo fa mo ni koto politician so de biara na wo mo so na mo ye bibi mo ho dumle se obi biara sore no ye bibi mo na ho etu yufu no monka mo humom na mo ye bibi mo community saa na beboa na oman na de atumpon yese de bia aban dia ansa na wo babi a wo hye no wo kura so babi a wo hye no ansa na sikana ye bechiche du babi a wo na asa enti bana so se yufu no muka mo humom na mutumi ye bibi ema mo man muka mo humom na mo ye bibi ma mo man saa na tie mo ye bibi mo mukuro se ohun kenyam so betumi die nim a frɛ mo ba wane mema no na fa to manim se ye kurom ha se adwuma ni kurom ha de na betumi aye bibi mo manya ndi asase na ye nya afuo na sika na ba ye de aboa ye ankasa ye ho youth no na se emaya na mrante mo nyina o maye credo so ombe ye nemo do obedi anim no o kasa wi a se obi o wasase na makohu no se ohene so makohu no o masase na mo ye afuo do kakra sika na ba mo ankasa mo de aboa masetena mu na mo de aboa mu ekurom ho na ekurom ho so aye de atumpon aye kra behwe na nye de bia na ye aban enti we de emenya no kase me de besi ase nyankopon enti na nim ti obi biara enti na nim enti obi biara di se na mbi kan kae no se ekenya wo se obedi anim asore na di anim na bobo youth no na monye afuo ne sika no ba mo de abobo makura ase ho makura ase ho clinic mo aksa motumi asibi na mu bia aban e de niam aye da abegu ama mo moto maka cha aban ze mo asibi mu hia na ma na aban de niam aye da abre mo school dan motumi asibi se mu simpo ana mo so to za fra abam no aye da obeboa sanete na sa ene mana de bia se aban na so yin dan eso nte emrante ho dindin mo ba mo dindin o mani abre so meye adwuma
sɛ aban no mmie bi nnwuma a ɛsɛ sɛ yɛnkasa so boys and girls no bi nnwuma ma yɛ ho nti mo kanya mo ho mmom sɛ mo yɛ afu no a sika ba mo kasa metumi de kreti nnwuma ɛwɔ mo kuro mu mo kuro aso nnwuma nketenkete bi wɔ hɔ sɛ nyɛ nnwuma nketenkete ko etuma sɛ nnwuma kɛseɛ mo kɔm anim no motumi de bie nnwuma kɛseɛ ɛwɔ mo kasa mo kuro mu hɔ saa na teɛ motumi de kreti nnwuma ama mo kasa mo kuro mu nti nyɛ de bia na yɛ aban nti youth no mo kanya mo ho na mo sɔre na mo develop mo community mo villages no mo develop saa na teɛ nti ne nkasa kɛseɛ me de besia bɛsama ba biem nyankopɔn enti nanim enkyerɛ obi biara ciao